عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية، ودرسنا اليوم في مادة لكسيك وعنوانه لو ديكسيونير. الصورة المرافقة لهذا الجزء من النص هناك مجلد أو غلاف لقاموس أو منجد اسمه لوغوبير وفقرة من هذا الكتاب. في فقرة j'observe et je découvre في السؤال الأول la couverture ci-dessus est une couverture d'un roman, d'une encyclopédie, d'un dictionnaire. وفي السؤال يعني غلاف هذا الكتاب الموجود في أعلى في الصورة هل هو غلاف لرواية أو قصة، غلاف لموسوعة، أو غلاف un dictionnaire. والجواب الصحيح هو C d'un dictionnaire. في السؤال الثاني à qui est-il destiné؟ لأي فئة هو موجه؟ petits enfants للأطفال الصغار، aux juniors المتوسطون، أو les adolescents أي المراهقون. وهنا كما ترون في الغلاف لوغوبير جونيور أي أو جونيور. في السؤال الثالث quel est le genre de document؟ un article de journal مقال من جريدة، un article d'encyclopédie فقرة من موسوعة، un article de dictionnaire. إذن هو الجواب الصحيح هو un article de dictionnaire. في السؤال الرابع à ton avis pourquoi utilise-t-on un dictionnaire؟ في نظرك لماذا نستعمل القاموس أو المنجد؟ الجواب à mon avis on utilise un dictionnaire pour connaître la prononciation exacte d'un mot et trouver le sens d'un mot، أي لمعرفة النطق الصحيح للكلمة وإيجاد المعنى أو معنى كلمة ما. في فقرة je manipule et je réfléchis في السؤال الأول observe l'article du dictionnaire et recopie les légendes à côté de la couleur qui correspond. Prononciation phonétique, définition, synonyme, chiffres permettant de voir les différents sens, classe grammaticale et genre, exemple d'emploi du mot. أي هنا في هذه الوثيقة انقلها على دفترك وتحقق من المفتاح أي ما يوجد في هذه الوثيقة. بالنسبة للدائرة ماذا تمثل؟ تمثل les chiffres permettant de voir les différents sens. ونكتبها هنا chiffres permettant jusqu'au sens. بالنسبة للون الأصفر، اللون الأصفر هنا c'est le premier sens du mot. في اللون البرتقالي ولا يوجد في هذا المفتاح. اللون الأخضر le deuxième sens du mot يمثل le deuxième sens du mot. واللون الأحمر يمثل synonyme أي المرادف الكلمة. وإذن لا يوجد هنا اللون البرتقالي في حين أنه يوجد هنا اللون الأزرق ويمثل الأمثلة. اللون الأزرق يمثل les exemples ولا يوجد هنا كان الأحرى بهم أن يلونوا هذه الخانة باللون الأزرق. في فقرة je retiens
Complète la carte mentale ci-dessous avec les mots ou expressions. Exemple, orthographe du mot, classe grammaticale. Un article de dictionnaire contient différentes informations sur un mot. فقرة من القاموس تمثل أشكال متعددة من معلومات حول الاسم. هناك orthographe du mot كيف يكتب الاسم. classe grammaticale أي نوعية الكلمة. ما ترون في orthographe du mot كيف تكتب كلمة extraordinaire. عدد الحروف، هل هناك حرف مكرر إلى غيرها. classe grammaticale adjectif صفة verbe ou bien un nom féminin إلى غيره نوعية الكلمة. في هذه الأرقام 1 و2 إلى غيرها sont des sens du mot أي تعريف الكلمة. هناك تعريف أول وتعريف ثاني إلى غيرها. إذن pour lire un article de dictionnaire je repère أي أحدد ما يلي. أولا orthographe du mot أول شيء لأنها هي في الأول. في الثاني sa classe grammaticale. إذن orthographe classe grammaticale. في المرتبة الثالثة les sens du mot. وفي هنا المرتبة الرابعة les exemples. في فقرة je m'entraîne lis cet article puis réponds aux questions. اقرأ هذه الوثيقة وأجب عن الأسئلة. l'orthographe du mot ennemi au féminin. هذه الكلمة ennemi في المؤنث on ajoute un e. إذن l'orthographe du mot ennemi au féminin c'est ennemi, on ajoute un e à la fin. B. Les classes grammaticales du mot ennemi. وهو adjectif. C'est adjectif. C. Le nombre de sens du mot ennemi. عدد تعاريف هذه الكلمة. لدينا 1 2 و3. Le mot ennemi a 3 sens. D. Le contraire du deuxième sens. Le deuxième sens, c'est ici. Son contraire, c'est ami. Et then, le contraire du deuxième sens, c'est ami. E. Le synonyme du troisième sens. Le troisième sens, c'est ici. Et le synonyme, c'est adversaire. Le synonyme du troisième sens, c'est adversaire. في فقرة je m'évalue لدينا وثيقة أخرى وأسئلة. Quel est le mot d'entrée? Le mot d'entrée c'est familier. Le mot d'entrée c'est familier. Quelle est sa nature? Classe grammaticale. هنا لدينا classe grammaticale c'est adjectif. إذن la nature du mot أي classe grammaticale c'est adjectif. أي صفة. C'est combien de sens a le mot familier? كم له من معنى هذه الكلمة؟ 1 2 3 4. Le mot a 4 sens. D. Dans la définition du troisième sens du mot familial. Troisième sens ici. معناه qui a des manières libres et sans contrainte. Dans la définition. إذن la définition du troisième sens du mot qui a des manières libres et sans contrainte.
et eux dans l'exemple du premier sens du mot familier. Le premier sens, l'exemple, c'est une voie familière, un lieu familier. Exemple, une voie familière, un lieu familier. هذا هو المثال الذي أعطوه في التعريف الأول. في F, quel est son synonyme pour son deuxième sens? Le deuxième sens, c'est ici, et synonyme, c'est domestique. Le synonyme, c'est domestique. وفي الأخير, quel est son contraire pour son troisième sens? Le troisième sens, c'est ici. Le contraire, c'est respectueux. أي محترم. Le contraire pour son troisième sens, c'est respectueux. بالنسبة لكلمة familier فمعناها هو شعبي أو مألوف. هذا هو معنى كلمة familier. ووصلنا إلى نهاية هذا الدرس، وإلى اللقاء في درس آخر بحول الله.